لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الله نور السماوات والأرض والصلاة على رسول الله والسلام على سيدنا محمد كاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على أمنا دو ودي كونو على فولي بركة على تملي كوفي شيطان كيني كوفي كان جينجيني على توي كتلاك على فوتا بركة صلي كلي عبد الله كني أمنا تدينكا أمنا دو أنغا كتبا وكونونا وبي أتابع منك أتي الله وأتي رسوله. C'est-à-dire que obéissez Allah et suivez les enseignements de votre prophète qui est Mohammed wassalam. C'est bien sûr, Mohammed c'est un annonciateur et un avertisseur. Wa ma arsalna ila mubasiran wa naziran. Mamadou allez sali chibade allez chide min nana kana kunafoni di chide min nana kana kengeru da ode Mamadou kana kunafoni di ala ko aka ninge ala ko aka na ninge ala ko ningadai ala ko ni mandai o kakla kana kengeru da haya ko ni ninge nimbi sorode haya ni maninge itini sorode o ode ila mubasiran wa naziran. Donc wama arsalna ila mubasiran wa naziran kana mumfinyana ala ko ikanenge o kadaye ala ko ikana ninge o mandaye ala ko hey niye ninge nimbi sorode hey ni maninge itini sorode aodeni illa mubasiran wa naziran. C'est-à-dire c'est un annonciateur et un avertisseur. Modedo no ye Muhammad wassalatu wassalam abina kunafoni de di katlaka kengeru de da yayi donc abene njogoro alhamdulillah hamdal kasiran Muhammad wassalatu wassalam anana ninde kama ola silabe aw nene aga do kafo Allah subhanahu wa ta'ala agara masami masasanma do abe jonuye abe aw yarude minna pour que on aura vraiment le son miséricorde pour amen. Ola abe Allah subhanahu wa ta'ala fo ka barkada akan nema ola ayagli tonna de Allah subhanahu wa ta'ala benay almalu wal banuna zinatun hayatud dunya wal baghiyatu صالحات خير عند ربك ثوابا خير واملا. Les biens et les enfants sont ornements de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent auprès de ton Seigneur, une meilleure récompense et suscite bien sûr une belle espérance. Avec Fabien, donc o ko nana ala agli to ala de ala mana ni jema siri femu no dama no e dewni ala mana ni jema siri femu no dama no e nafolo no e muso no e chawi angana so oluga ke sababi anga nyina de o menala o dama o be ko nana na ye ala tanuka barkada mimbe ala bolo ko fana ka chani oye mimbe ala bolo ko fana kai ni oye o ko nana donc anga agli to nina o donc masak men ya fi alhamdulillah lazi anzala ala abdi alkitaba wala umjallahu iwaja alam minya fiye tanube masaminye o masamin fle ale de femia ay wasa ay jigini ke ne ma qur'ane don ay jigini ke kitabuna min do e qur'ane ay jigi jonga mamadu
Mamadou Mengolo Maganga ka Mamadou Abdoulaye ani Aminata de ako Qur'ane min vle ni ya mine abi sendelia ako Qur'ane min vle ni ya bla abi sesmaya o koro Qur'ane ayi Qur'ane te fe ko fe min be ko na fo akasmaya ko koro kara o te donc o ko nana donc point introduit de tortuosité qui veut dire ambiguïté donc sumaya ta kono de ni ya mine ibitelia de fi dunya wal akhirah. Ola donc Allah louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed et le prophète qui a été véritablement envoyé pour venir sauver l'humanité tout entière, c'est Mohammed kira min jira kana banga malani fu disika ka die bekishi kira min meseko ka oye Muhammadu de o Muhammadu me muslim wa ma arsalna illa mubassiran wa naziran, c'est-à-dire c'est un prophète qui a été envoyé, un annonciateur et un avertisseur. Achira bingama kana nguna foni, achira bingama kana kengeru danye. Hey ayo ninge ningadala, hey ayo nintoy ni mandi ala, hey niye ninge nimekila, hey nima ninge itini zoro. Mubasiran wa naziran, achira udekama. O Muhammadu mimfle, o idama masabe kumanaye kama maruchi yatia. O ati Allahu wa ati Rasula. Ani mamin turoko in huwa ila zikrun lil alamin wa ma huwa ila zikrun lil alamin al-Qur'an al-Karim hakina jigi fendo tonye jiya kono feo abe famia donc anga da Mamadou la anga tugu Mamadou la ala kasorka ala batu donc ati Allahu wa ati Rasula donc obéissez Allah et suivez les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les enseignements que Mamadou nous donne, c'est un enseignement de Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadou bi fait fort ko akarata akanga keta ode atoba soro ala kumi ode fort ko akanga keta akanga pota ola ati Allah wa ati Rasula anga ngia koye komi alhamdulillah hamdan kaseera mimina anga jenye katlaka Allah haranye o nanya ngalo ndigiadu ameta doro mi ko mainde ala kanene aw kishi koma yoro ni mada Allah subhanahu wa ta'ala kasiuna itayoro emi o hejaneme de wa aradna jahannam yawma izin lil kafirina o ardan itaba masabe kumani et ces jours-là nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Odor munu mada alaka kumala odor munu matu mamaluko ati Allah wa ati Rasula imada alala tinaba obey ala etinaba suivre les enseignements de Muhammad. Ce jour-là ala bitia janeme yirila ikrefe joy dengana ya yelila ibnahi maoma matu alala maoma matu mamadula ati Allah wa ati Rasula ko janeme bitake ekrefe joy era ba do pere ala ngakana indwala sabu iye minke jena ebodo fa tarafu bizambigi fasuhukan li aswabil zahiri ala kana ni bwanda ere ba ye feseli wallahi ere ba ye jena bonabe ebi mungoso sabu ere ba do iye minge nyumande donc afora anyina dongo nanyen kichi nungalo ndiya mimanya anyara be kodo ya rabbi alaka nene aw kishi ungalo ndiya lima alaka nge jonye jomunu febye ay waza ubina da alaka kumawla o memunu ndara la kum o yetume ibi selidi yetume ibi shude o yetume ibi ke jonye jomi me kolo alaye jomi me kolo akakira ati Allahu ati Rasulullah ولا إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا ويجا كسده ni bana alala ibita janebe kono oyeja kusade ni sona alala kaklaka wale nyuma ke ibita do alijine kono alijine somi anemado abifami mako janatul firdaus ala kanene aw ya kono sa wallahi misri mo munu bikala je kono la fana safa ala kanene aw ya kono ala kaslame bedo wallahi fi yuraj mengoro janatul firdaus ala kanya kono nuzulan wallahi anema tumambao ajande kono tumambao ni nema yoro mingade alaka yala ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence et les jardins du Firdaus bien sûr dans le paradis ma bisora muna
ati Allah wa ati Rasulullah. Abi sera muna ka Allah bato ka tugu kirala. Abi sera muna obéissez à Allah et suivez les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu véritablement pour venir sauver et bien sûr l'humanité tout entière. On meni balo la paix itawre mi alaka c'est-à-dire que ibo asirala sabula nous badon utake ni bado ala sosa be minze chali joma ni bado wallahi itake wala alaka nene au kishi ama bijai mustafa chokola agaro ka fo Allah subhanahu wa ta'ala aye masamie masasanu mado alebe aunde wallahi wala yakhafu ukubaha naye alaja amu fo itala wo fo tipako abe amboy kadore blakana me ala yaunde kanu wala ogumu konna na naye mi mfaye angoke wala koni ni juma nunu seratu ala de ko ale juma da ka juma ke femi e wasa donye na juma ersera ka bi ko wala kaya bla akana juma sella obeto mina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abafo anye maoma ni juma do sera juma sele e labe ka janaba ko o janaba ko le yemu ngaina ala janaba fle mina ta misrila o demene ko fe e janaba ko o ko le ko fe ka tla ka femi ay wasa seli jita ko ki telia kana misrila yani almami ka kutuba damene ko kana se aranfoloma ago mami manoke en natotu en kinivese obika barajiu obolu sebe en natotu en numanze obika turumu obolu efase oni turumu bana be daraja bina baraji mana chaya be daraja bukorota meni turumu chayara daraja de bejigi olaya klito juma nalila jona ago ni nana osella misri sella du ago ni selina ni tori nona sadike salamu blale iteli nona ki doni zigi ako meleke do debe kwa depuis almami be kutuba damne no ye juma kutuba ye ni almami ya damne be olu debe do kanu sigi me yani almami ka juma kutuba damne ako meleke nu debe ke misiri dondala ni mami dona ubo to sebe ni mami dona ubo to sebe ngani almami ya kutuba damne dro ku be lisi datu olu yere be nu sigi ka almami lale o ito to lisi kono ni kutuba damne na gito kena mane wala ya akli tolina olu ko ni kutuba damne na olu yere be lisi datu olu binu sigi ka almami lame olu almami lame ko ni salamu blalatu o kera juma fana yo o kera dumara ko ni bina misrila ni salam blala ni sigi doni e ma ya me urdiga subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allah wa rabbi astaghfirullah wa solia o sigi kumuruni ne ko mele Allah hereka karsaka kereka ubitla ka fo ala yafa karsama meni salam la ko pam donc les jours de vendredi o don nous natuni akoko ka fie ni bena misri la fana o te juma droine ko ni bena seli misri la ko ikelenga seli o baraji kele ni na misri la ka ko mi bi mugan duru soro wale akacha wa ina toni tato be kini zebe ka baraji sebe no zebe ka tumus e fasi e ukadine e reka yoro ka jatu ko yoro he be ka chama zalo ko ina wala ala ka yere kan ala kan sabu dama ala kan sutura bijai nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam anga ke jonye jomu mena ni fe isa dafara wala ni ala subhanahu c'est-à-dire les sermons du vendredi des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad pour venir sauver l'humanité tout entière. Et le prophète Muhammad c'est un annonciateur et un avertisseur. Donc Muhammad il a été envoyé, c'est un miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là Muhammad il nous fait savoir, c'est-à-dire le jour du vendredi, des gens, c'est-à-dire qu'ils font la grande ablution très tôt, et ils font l'ablution et ils se précipitent pour venir vraiment suivre, c'est-à-dire le sermon du vendredi, avant que l'imam, c'est-à-dire du vendredi, commence le sermon. Et ces gens-là, quand en venant à la mosquée, c'est-à-dire ton pied droit écrit, c'est-à-dire les biens, tes bienfaits, et ça sera dans la branche de tes bonnes actions, et ton pied gauche efface tes péchés en venant à la mosquée. Donc, mais ça se passe à quel moment? Et tu trouveras que avant que l'imam commence le sermon du vendredi, des gens qui se précipitent pour venir rentrer dans la mosquée, suivre le sermon du vendredi, il y a des anges qui sont devant la mosquée, qui écrivent chaque personne qui rentre
qui vient dans le premier aram, avant que l'imam commence le sermon du vendredi, ton nom est écrit dans un livre saint et voilà, vous aurez les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala à la vie d'ici-bas et à l'au-delà. Mais comment faire les grandes ablutions très tôt et l'ablution très tôt et venir très tôt suivre, c'est-à-dire le sermon du vendredi avant que l'imam ne commence, c'est-à-dire le sermon Koutouba. Et là tu viens dans le premier rang et puis voilà, vous avez les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton pied droit écrit les miséricordes, ton pied gauche efface tes péchés. Et si les péchés sont effacés, tu es pardonné. Et si tu es pardonné, eh bien, à ce moment, vous aurez tout ce dont vous souhaitez sur cette terre et à l'au-delà. Voilà, c'est un peu ça. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Antal rahman falakal hamdu. Antal rahim فلك الحمد أنت الملك القدوس فلك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على خير كان نوبي على أنيني كان كوكلا كان دوام جننا كان مليار سبحانه